Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference 23 April tahun 2033 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with electric teleconference of April 23rd of year 2033 ANNO DOMINI. Arahan pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, the direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with electric teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 23 April tahun 2033, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi koordinator Biro Pemenuhan Kebutuhan Papan, Divisi Program Pro Rakyat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 279 bulan Maret tahun 2033, Saturday 23rd of April 2033, Public Lecture Material e-Teleconference, Existence of the Coordinator of the Bureau of Accomplishment for House Needs, the Division of Program for People of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what right who concern and tactics in Mandailing Natal contained in the Monday Journal of Decision Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 279 of March 2033. Koordinator Biro Pemenuhan Kebutuhan Papan, Divisi Program Pro Rakyat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and
Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Manajemen. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen. Pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Coordinator of the Bureau of Accomplishment for House Needs, the Division of Program for People of the Legislative Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommendation to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economics, Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by understanding the circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 3 of the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely syarat-syarat umum kontrak, general terms of contract.
Syarat-syarat umum kontrak, General Terms of Contract. Ketentuan umum, General Provisions. Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam syarat-syarat umum kontrak selanjutnya disebut SSUK. Syarat-syarat umum kontrak harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksud sebagai berikut. Definition of the term used in the general conditions of the contract, hereinafter referred to as general conditions of contract, must have the meaning or interpretation as intended below. Aparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. The Government Internal Supervisory Apparatus, hereinafter abbreviated as APIP in bahasa, is apparatus that conducts supervision through audits, reviews, monitoring, evaluation, and other supervisory activities on the implementation of government duties and functions. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain subpenyedia dan disetujui terlebih dahulu oleh pejabat pembuat komitmen. The subcontracted part of the work is the part of the main work or part of the non-primary work specified as stage in the bidding document, whose implementation is submitted to another for further and approved in advance by the commitment-making officer. Daftar keluaran dan harga adalah daftar keluaran yang telah diisi harga satuan keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. The output and price list is a list of outputs that have been filled in with the unit price of output and the total cost of which is part of the offer. Direksi lapangan adalah tenaga tim pendukung yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, terdiri dari satu orang atau lebih. Untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, field directors are personal support teams formed determined by the commitment-making officials consisting of one person or more to manage contract administration and control the execution of work. Harga kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. The contract price is the total price of the work carried out in the contract. Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS.
adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. The self-estimated price hereinafter abbreviated as SPS in bahasa is the estimated price of goods services determined by the commitment making officer. Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan masa pelaksanaan setelah dilaksanakan pemeriksaan, lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak. The job implementation schedule is a time frame that has been detailed based on the implementation period after a joint field inspection has been carried out and agreed upon in the preparation meeting for the implementation of the contract. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Force majeure is a condition that occurs outside the will of the parties in the contract and cannot be predicted beforehand, so that the obligation specified in the contract cannot be fulfilled. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Building failure is a condition of building collapse and or malfunction of the building after the final delivery of the results of the construction services. Kerjasama operasi yang selanjutnya disingkat KSO. Kerjasama operasi adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. Operational cooperation, hereinafter abbreviated as KSO in bahasa, is business cooperation between forefathers, each of which has clear rights, obligations, and responsibilities based on a written agreement. Kontrak kerja konstruksi, selanjutnya disebut kontrak, adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. The construction work contract, hereinafter referred to as the contract, is the entire document that regulates the legal relationship between the commitment-making officer and the forefather in the implementation of construction consultancy services or construction works. Kontrak lamsam adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan
produk keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. General contract is a contract with a scope of work and a fixed amount of price within a certain time limit, with all risks validly borne by the provider oriented to output and payments based on the stages of the product. Output produced in accordance with the contract. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan. Anggaran pendapatan belanja negara yang selanjutnya disingkat KPA. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara, lembaga yang bersangkutan. Budget user practice in the implementation of the state budget, state expenditures. Budget, hereinafter referred to as KPA in Bahasa, are officials who obtain power from budget user to carry out part of the authority on responsibility of budget use in the relevant state ministers, institutions. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang selanjutnya disingkat KPA. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Budget user focuses on the implementation of the regional budget, hereinafter referred to as KPA in Bahasa, are official who are authorized outfront of the authority of the budget user in carrying out some tasks and function of the regional devices. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak. Ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. The contract period is the period of validity of this contract from the date of the signing of the contract. Until the final job delivery date. Masa pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan. Period of implementation is the period of time to carry out all work from the starting date of work to the first job submission date. Masa pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh penyedia, terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Maintenance period is the period of time to carry out maintenance obligation by the provider starting from the first submission date of work to the end of work submission date.
Metode pelaksanaan pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir. Meliputi tahapan urutan pekerjaan utama dan uraian cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Job implementation method is a method that describes the mastery of systematic work compilation from the beginning to the end, includes the stages, sequence of the main work, and description workings of each type of main work. Activities that can be technically accountable. Panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. The Work Results Inspection Committee, hereinafter abbreviated as PPHP in Bahasa, is a team tasked with examining the administration of the results of the procurement of goods services. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, negara anggaran belanja daerah, the commitment making official, hereinafter abbreviated as PPK in Bahasa, are officials who are authorized by the budget user authorities to make decisions and or take action that can result in expenditure of the state regional budget. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Construction work is the whole or part of activities which include the construction, operation, maintenance, dismantling, and rebuilding of a building. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan. Main work is a type of work that directly supports the realization and functioning of a construction in accordance with the designation specified in the bidding document. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara, Republik Indonesia baik sendiri maupun bekerja sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
Usaha di dalam berbagai bidang ekonomi. Business actor are every individual or business entity, whether in the form of a legal entity or not a legal entity that is established and domiciled or conducts activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, both alone and jointly through agreements to conduct business activities in various economic fields. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pembuat kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara, lembaga, perangkat daerah. Budget user, hereinafter abbreviated as PA in bahasa, are officials who hold the authority to use the budget of the state. Ministerial institution regional devices. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Provider is a business actor providing goods services based on a contract. Personel manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. Managerial personnel are experts or technical personnel who are placed according to assignments to the organization implementing the work. Pengawas pekerjaan atau direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Job supervisor or technical director are a support team designated determined by the commitment-making officer whose job is to oversee the implementation of the work. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang jasa di seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Blacklist sanctions are sanctions given to election participants for further in the form of prohibition on following the procurement of goods services in all ministerial institutions. Regional devices within a certain period of time. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis. Dengan penyedia penanggung jawab kontrak untuk melaksanakan sebagian pekerjaan subkontrak. Subprovider is the provider who holds a written work agreement with the provider in charge of the contract to carry out part of the work subcontracting. Surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank, umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia, konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga, penjaminan, konsorsium perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Guarantee letter, hereafter referred to as guarantee, is a written guarantee issued by a commercial bank, guarantee company. Insurance company, special financial institution that run businesses in the fields of financing, guarantees and insurance to insurance Indonesian. Export, consortium of general insurance companies, consortium of guarantee institution, consortia guarantee company in accordance. With the provision in the legislation, surat perintah mulai kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen kepada penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan. The order letter of start work, hereinafter abbreviated as SPMK in bahasa, is a letter issued by the commitment making. Officer to the forefather to begin carrying out the work. Tanggal mulai kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada surat perintah mulai kerja. Yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen untuk memulai melaksanakan pekerjaan. The date of starting work is the date stated on the order letter to commence work issued by the commitment making officer. To begin carrying out the work, tanggal penyerahan pertama pekerjaan adalah tanggal serah terima. Pertama pekerjaan selesai, professional handover, dinyatakan dalam berita acara serah terima pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen. First submission job submission date is the date of the first handover, professional handover, staged in the minutes of first handover of work issued by the commitment making officer. Tanggal penyerahan akhir pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai, final handover, dinyatakan dalam berita acara serah terima akhir pekerjaan yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen. Final job submission date is the date of handover of the final finished work, final handover, stated in the minutes of final job handover issued by the commitment making officer. Tenaga kerja konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di kantor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi, atau analis, dan operator. Construction worker are workers who work in the construction sector, which includes experts, technicians or analysts, and operators.
Penerapan syarat-syarat umum kontrak diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini, tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam surat perjanjian. The application of the general condition of contract is widely applied in the implementation of this construction work, but cannot be contrary to the provision in other contract. Documents which are higher based on the order of the hierarchy in the letter of agreement, bahasa dan hukum. Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia. Dalam hal kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan kontrak dalam bahasa Indonesia. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, language and law. The language of the contract must be in Indonesian. In the case of contract carried out with foreign parties must be made in Indonesian and English. In the event of dispute with a foreign party, a contract in the Indonesian language is used. The law used is the law that applies in Indonesia. Korespondensi. Korespondens. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email, dan atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. All correspondence can be in the form of letter, emails, and or facsimiles by addressing the objectives of the parties listed in the contract specific term. Semua pemberitahuan permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung. Kepada wakil sah para pihak dalam syarat-syarat khusus kontrak atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. All notices, requests, or approvals under this contract must be made in writing in Indonesian and are deemed to have been notified if they have been submitted directly to the authorized representative of the parties in the contract. Special term, or if they are delivered by registered mail and are facsimile, is addressed to the address listed in the special condition for contracts. Wakil sah para pihak, legitimate representatives of the parties. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh pejabat pembuat komitmen atau penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah para pihak atau
Pejabat yang disebutkan dalam syarat-syarat khusus kontrak, every action that is required or allowed to be carried out and every document required or permitted to be made based on this contract by the commitment-making officer or provider can only be done or made by the legitimate representatives of the fathers or official mentioned in the contract specific terms. Kewenangan wakil sah para pihak diatur dalam surat keputusan dari para pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. The authorized representative authority of the parties is regulated in a decree of the parties and must be submitted to each party. Direksi lapangan yang ditunjuk menjadi wakil sah pejabat pembuat komitmen memiliki tugas melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari pejabat pembuat komitmen, mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Field directors appointed as legitimate representatives of the commitment making officer have their tasks carry out delegation in accordance with the legislation from the commitment making officer. Manage contract administration and controlling the execution of work. Larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, serta penipuan. Prohibition of corruption, collusion, and nepotism. Abuse of authority and fraud. Berdasarkan etika pengadaan barang jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini, mendorong terjadinya persaingan tidak sehat dan atau membuat dan atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini based on the ethics of government goods services procurement. The parties are prohibited from
Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota kerjasama operasi apabila berbentuk kerjasama operasi dan subpenyedianya jika ada tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang dalam pasal 6.1 di atas. The forefather guarantees that the person concerned, including all members of operational cooperation, if in the form of joint operation and itself, forefathers if any have never and will not take any prohibited actions in Article 6.1 above. Penyedia yang menurut penilaian pejabat pembuat komitmen terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh pejabat pembuat komitmen sebagai berikut. Forefather according to the assessment of the commitment making officials are proven to have carried out the above prohibitions can be subject to administrative sanctions by the commitment making officials as follows. Pemutusan kontrak, termination of the contract, jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan, sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. The implementation guarantee is disbursed and deposited as stipulated in the special condition of contract. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dan the remaining down payment must be repaid by the forefather of the advance payment guarantee is disbursed and deposited as stipulated in the special conditions of contract, and pengenaan sanksi daftar hitam, imposition of blacklist sanctions. Catatan, pengenaan sanksi daftar hitam ditetapkan oleh pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atas usulan pejabat pembuat komitmen. Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran menyampaikan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam, dan unit kerja yang melaksanakan fungsi dan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional. Note: the imposition of blacklist sanction is determined by the budget user. The budget user focuses on the proposal of the commitment making officials. The budget user focuses submit blacklist sanctions. Determination documents to providers subject to blacklist sanctions and work units that carry out the function of procurement services in an electronic manner for display on the national blacklist.
Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh pejabat pembuat komitmen kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. The imposition of administrative sanctions above is supported by the commitment-making officials. To the budget user proxies, pejabat pembuat komitmen yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. The commitment-making officials involved in corruption, collusion, and nepotism and fraud are subject to sanction based on statutory provisions. Asal material, bahan, origin of material. Penyedia harus menyampaikan asal, material bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. Asal material bahan merupakan tempat material bahan diperoleh, antara lain tempat material bahan ditambang, tumbuh atau diproduksi. The provider must submit the origin of material consisting of details of domestic. Conference and imported conference. Origin of material is a place for material to be obtained. Among others, the material is mined, grown, or produced. Pembukuan, bookkeeping. Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan, keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Forefathers are expected to carry out accurate and systematic financial report in connection with the implementation of this work based on applicable accounting standards. Perpajakan, taxation, penyedia, subpenyedia jika ada, dan tenaga kerja. Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak. The forefather, subforefather, if any, and the construction. Workers concerned are obliged to pay all taxes, duties, levies, and other levies imposed by the tax regulation on the implementation of this contract. All taxation expenses are considered to be included in the contract price. Pengalian seluruh kontrak, transfer of all contracts. Pengalian seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan merger maupun akibat lainnya. Jika ketentuan di atas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia dikenakan sanksi. Sebagaimana diatur dalam pasal 41.2, the transfer of all contract is only permitted in the case of changing the name of the forefather, both as a result of
merger and other consequences. If the above provisions are violated, the contract is decided unilaterally, and the father is subject to sanction as stipulated in Article 41.2. Pengabaian, negligence. Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu kontrak oleh pihak yang lain, maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama masa kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah pihak yang melakukan pengabaian. If there is an allegation by one party against the violation of certain provisions of the contract by another party, the waiver does not become a continuous negligence during the contract period or immediately becomes a waiver of violation of either the provision. A bondman can only be binding if it can be proven in writing and signed by the legitimate representative of the party who made the waiver, penyedia mandiri, independent forefathers. Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap tenaga kerja, konstruksi, dan subpenyedianya jika ada. Serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. The forefather under this contract is fully responsible for the construction workers and their subforefather, if any. And the work carried out by the team. Kerjasama operasi, operational cooperation. Kerjasama operasi memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam surat perjanjian untuk bertindak atas nama kerjasama operasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap pejabat pembuat komitmen. Berdasarkan kontrak ini, operational cooperation authorizes one of the member referred to in the agreement to act on behalf of the operational cooperation in the exercise of the rights and obligation of commitment making official under this contract. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Supervision of contract implementation. Pejabat pembuat komitmen menetapkan pengawas pekerjaan. Direksi teknis untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak ini. Pengawas pekerjaan dapat berasal dari personel pejabat pembuat komitmen atau penyedia jasa pengawasan, konsultan pengawas. The commitment making officer determines the work supervisor, technical directors to supervise the implementation of work in accordance with this contract. Job supervisors can come from personnel of the commitment making officer or supervision service providers, supervision consultants. Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan bertindak profesional jika tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.
pengawas, pekerjaan yang berasal dari personel pejabat pembuat komitmen dapat bertindak sebagai wakil sah pejabat pembuat komitmen. In carrying out its obligation, the work supervisor acts professionally. If listed in the contract specific terms, the work supervisor from the personnel of the commitment-making officer can act as the legitimate representative of the commitment-making officer. Tugas dan wewenang pengawas pekerjaan. Job supervisors, duties, and authorities. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari pengawas pekerjaan. All drawings and all work plans used in carrying out work in accordance with the contract for permanent work or temporary work get approval from the work supervisor. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga di dalam kontrak, maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan, no objection, untuk dilaksanakan dari pengawas pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan penyedia dari tanggung jawab sesuai kontrak. If in the execution of this work needed first there is a temporary job that is not listed in the quantity and price list in the contract, the provider is obligated to submit the specification and drawing of the temporary work proposal to obtain ANNO objection to be carried out from the work supervisor. The statement does not object to this temporary work plan, does not releases the provider from his responsibilities in accordance with the contract. Pengawas pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi the occupation supervisor carries out at least the duties and authorities that include mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi, penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberi izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan, memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan pekerjaan, konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan. Menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan, bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan,
Konstruksi sesuai tugas dan tanggung jawabnya, memberikan laporan secara periodik kepada pejabat pembuat komitmen. Sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, evaluating and approving the quality plan for construction work of construction services provider give permission to start each stage of work, check and approve the progress of the implementation of the construction work in accordance with the provision in the contract, examine and assess the quality and safety of construction against the final results of work, stop any work that does not meet the requirements. Responsible for the results of the implementation of construction work according to their duties and responsibilities. Provide frequent reports to the commitment-making officials in accordance with the provision in the contract. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak ini. The provider is obliged to carry out the work inspector's orders in accordance with the supervisory authority of the work in this contract. Penemuan-penemuan discoveries. Penyedia wajib memberitahukan kepada pejabat pembuat komitmen dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara. Providers must notify the commitment-making officials and to the competent authorities all inventions of objects, goods that have its historical value, or the discovery of wealth in work location which according to the laws and regulations are controlled by the state. Akses ke lokasi kerja. Akses to work locations. Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses pejabat pembuat komitmen, wakil sah pejabat pembuat komitmen, pengawas pekerjaan dan atau pihak yang mendapat izin dari pejabat pembuat komitmen ke lokasi kerja. Dan lokasi lainnya di mana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. The provider is obliged to guarantee access to the commitment making officer, legitimate representative of the commitment-making officer or coefficient supervisor, and or party who gets permission from the commitment-making officer to the work location and other location where this work is being or will be carried out. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau
jembatan dari kerusakan akibat penggunaan lalu lintas penyedia atau akibat personel penyedia kecuali ditentukan lain, maka penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk. Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh penyedia harus ditanggung. Penyedia dan pejabat pembuat komitmen tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. Providers must be deemed to have accepted the feasibility and availability of access points to the field. Provider must endeavor to safeguard every road or bridge from damage due to provider use traffic or due to provider personnel unless otherwise specified. Providers must be responsible for maintenance that may be needed due to the use of access points. Provider must provide signs or construction along the access point and obtains permits that may be required by the relevant authorities to use lines, signs, and instructions caused due to the inability or unavailability of access points to be used by the provider must be borne by the provider, and the commitment-making official is not responsible for claims that may arise due to the use of access points. Pejabat pembuat komitmen tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut. The commitment-making official is not responsible for claims that may arise other than the use of the access point. Sumber-sumber sources Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 3. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019 and Act 3. Google Translate. Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 April tahun 2033 Masehi, 1st of April 2033, ANNO, DOMINI. Thank you very much.